Estoy trabajando en la parte del programa Reparando tu ser un poco más avanzada y utilizaré como base el modelo de los sistemas de la familia interna. Entonces estoy recolectando información, reempapándome un poquito con todo lo que sé al respecto. Y para esto el día de hoy vamos a estar viendo algunos videos. Bueno, en este caso hoy vamos a ver la introducción a qué es el modelo de los sistemas de la familia interna. Esto mediante un video que realizó la doctora Tori Oates, que para mí es una de las que mejor eh, condensa toda esta información, a pesar que los videos son un poquito largos, y al mismo tiempo le da un énfasis más científico, que es también algo que a mí me gusta muchísimo, para que en el momento que yo ofrezco algo, pues tenga bases sólidas en las que nos podamos apoyar. O sea, en pocas palabras, que sientas esto va a transformar tu vida. En el programa de Reparando tu Ser, entonces, al inicio lo que intento buscar es que te empapes y que puedas poner en práctica rápidamente una técnica que te va a llevar del sufrimiento al alivio, pero con el tiempo lo que yo busco también es que tú puedas empoderarte, que puedas crear esta capacidad en ti de poder sanar las diferentes cosas que han ocurrido en tu vida, aprender a regular tu sistema nervioso siempre que sientes tú lo necesites, y es para eso que estoy creando el contenido avanzado de Reparando tu Ser. Y nuevamente vamos a utilizar el modelo de los sistemas de la familia interna como base, pero por supuesto no es el único. Pero si a ti te interesa conocer más este modelo o una técnica que te va a ayudar, que es muy efectiva para sanar y repararte, estos videos son para ti. Entonces pasemos al video, ya que, como te dijo, los videos de Tori son un poquito largos, pero los vamos a ver por completo, y si tienes alguna duda me puedes hacérmela en los comentarios. Estaré interviniendo menos de lo que lo hago en los otros videos, con el fin de que este video no dure hora y media, pero al final de cuentas creo que vamos a aprender muchísimo, tanto tú como yo, y así pues eh, espero esto te sirva. Si te sirve, te gusta lo que estoy haciendo, suscríbete, dale un like y comencemos. Veamos a Tori y lo que tiene a decirnos el día de hoy. Right under our distressing ways of being, there's a version of us that has amazing capacity and care. Unlocking that capacity and care and using it in our healing work is what IFS therapy is all about. Me encanta cómo ella dice las cosas. One thing that is amazing and very unique about internal family systems therapy, or IFS, is that it teaches us as the client how to become our own therapist in a way, our own healer. They might use the term leader. Es una de las cosas que más me gusta de este modelo, es que te empodera, no dependes de nadie más. Es la razón también por la cual es la base de lo que quiero crear como modelo más avanzado en el programa. Porque al final de cuentas lo que a mí no me gustaría es de que tú dependas de alguien, que dependas de mí, sino que tú también puedas cultivar esta capacidad dentro de ti. It does so through putting us in contact with this somewhat hidden potential self, what you might think of as our best self or our deeper self, right from the beginning, without taking years to develop. Getting in touch with that deeper part of ourselves is so invaluable and is an amazing part of the IFS model. Y es impresionante porque si ya has realizado los diferentes ejercicios conmigo, te das cuenta que el impacto es inmediato. Claro, luego lo que toca es repetir, y ahí es donde a veces te dificulta un poquito, ¿no? Pero es también la razón del programa, para que te quedes en el camino, ayudarte en este sentido. In other words, it doesn't just undo a disorder and help us come function at a baseline. It goes beyond that to this really resource state. This state, and now I'm going to sound a bit out there, but I think of it as like an enlightened version of ourselves. Now, if you're thinking, believe me, I'm not an enlightened person. I drink too much, I have a really hot temper, I'm really insecure. That's just who I really am. That's the only me I've ever known. Well, it's not like in IFS we would say, no, all those problematic behaviors are just an illusion. In fact, we really start with direct focus upon the parts of ourselves that we struggle with. ¿Te has dado cuenta que, bueno, si has trabajado y te has comunicado conmigo, siempre comenzamos por lo que no se siente bien el día de hoy?
The difference is we approach those parts as just that, as parts, not the whole. But Exactamente. before we really explore why it is absolutely more accurate to think in terms of parts, I just want to start with appreciating why it is also more respectful. I teach my students to think in terms of parts, even if they never use parts language with their clients. Like I'll tell them, please don't say, my client is a drinker or a cutter. No, they are not a drinker. They are a complex human being who has a part of them that feels compelled to drink. Es un comportamiento. Cuando nos identificamos, yo soy esto y aquello, nos metemos en un agujero en el que no debemos ni tenemos por qué estar. Es algo que hacemos, no es algo que somos. A part of them. That part is not the totality of their selfhood or define who they are. But what does this concept of parts have to do with that enlightened version of ourselves I was mentioning? Well, in IFS, when we can understand these aspects of our identity that we struggle with, the moment we realize they are just one facet of ourselves, it allows us to step back in a way and to be able to finally actually see this part more clearly and, more importantly, to approach it with compassion and curiosity. Esto es algo que es muy bonito de este modelo, de esta técnica, porque la otra forma de realizarlo es mediante muchos días, meses, años de práctica de meditación, en la que puedes como desacelerar y al mismo tiempo dar un paso hacia atrás y poder observar exactamente lo que está ocurriendo. Entonces este modelo de la familia interna lo que nos ayuda es poder hacer esto sin tener que haber cultivado la práctica de meditación. That's what we're going to talk about in these videos. Claro, la meditación ayuda muchísimo, ¿no? Y siempre la voy a So I think recomendar. most people are aware that we all have different parts of our personality. What I think most people don't fully appreciate is how distinct these parts can be. So much so that we aren't just like one person in a way. Not that we have multiple personalities in some pathological sense. It's just actually normal and adaptive to have various aspects of our personality or parts that sort of take the lead at different moments. As in, a part of me wants to go for that promotion, but another part of me wants to turn it down and is pushing me to stay invisible. Or part of me does believe I'm a good person, but another part is always telling me I'm bad, or I feel this inner sense of badness. You may even be aware that you have some parts of yourself that you like, others you hate and sort of internally scapegoat, like I hate the part of me that overeats or rages. Some parts you might even be scared of, like your inner critic. Like I really better not make a mistake because I don't want that to trigger my inner critic. You know, I'm really frightened of that part. La cosa también es que usualmente todas estas partes están interactuando al mismo tiempo y no nos damos cuenta de las mismas. Entonces no tenemos conciencia de que todo esto está ocurriendo. La razón por la cual esto ocurre de esta forma es que el cerebro está procesando diferentes información al mismo tiempo, paralelamente. Now, I feel like the idea of parts is pretty intuitive and user-friendly for most people, but there are a small group of people for whom the idea of having parts sounds really hokey or new agey or just hard to take seriously, as if it's not scientific or something. La cosa no es que las personas no puedan ver que es científico, sino es dependiendo de la persona y cómo lo aborda. Porque cuando te dicen una parte de mí y no te dan un contexto científico del por qué nos referimos a una parte de ti, pues ahí es donde comienza nuestra mente imaginativa a crear cosas que no existen. Pero es cómo lo abordamos. Por eso contigo siempre nos vamos a reforzar en el componente científico del por qué esto está ocurriendo. Aunque utilicemos el lenguaje un poquito más suave, ¿no? Como decir una parte de mí, que por supuesto también es imprescindible. Adormecerlo un poquito y acudir de esta forma un poco más cariñosa. But I can tell you there's nothing more scientific than the concept of parts. It's not a question of whether our brain works this way. It's a proven fact that the brain works this way in terms of multiplicity. Adoro. If you wanted to put it into computer language, you would say our brains are parallel processors. Exacto. So let me just give you the quick science download of that. If you've watched my other videos about schemas, this concept will be familiar to you, but I'll give it another go here. Muy buenos. For a moment, it will seem like I'm changing the subject because I need to speak with you about implicit memory. Okay, so most of our psychology, from how we experience the world to how we respond to it,
is really based on learning, but not conscious explicit memory type learning like 1 + 1 = 2, but the learning that exists in what's called implicit memory. In implicit memory, particularly a type we might call procedural memory, we learn how to be, how to do. Esto ocurre cuando somos muy pequeños, ¿ok? It's not remembering facts, it's embodied memory. In fact, often I hear people use the word muscle memory. But of course, even muscle memory isn't actually stored in our muscles. It's just that deeper parts of our brain are able to do such sophisticated calculations really quickly and feed that information to us for immediate use. Es impresionante, ¿no? Le decimos memoria muscular porque así se decía hace 40, 50, 60 años. Pero hoy nos damos cuenta que todo es movilizado por el cerebro. No levantas un brazo si no es tu cerebro el que lo comanda, ¿no? It's the most obvious in the case of learning physical movements because we really can feel how it's as if our muscles are remembering what to do and can execute those commands without Así se intervention siente. from our conscious thoughts or logic. But honestly, that's just how most of our brain works in regard to most of our learning around not just physical movements, but what I think of as our psychological movements. In the same way you wouldn't be able to return a tennis ball or ride a bike through logical calculations, you wouldn't be able to be a successful human through logical calculation either. We need most of our psychological movements to happen automatically in a manner akin to muscle memory. Es una de las razones también por la cual predico la adopción de hábitos. Si hoy estás en un lugar en el cual no quieres estar, ¿qué acciones que puedas ejecutar todos los días, que luego lo que queremos es internalizarlas y automatizarlas, te van a proporcionar o van a crear en ti, ¿no? Este ser que va a poder proporcionarte lo que tú quieres. So in the riding a bike example, a slight little vibration that hits me in this exact way may cue me to lean almost imperceptibly to the left with the goal of helping me stay upright. Well, psychologically, we're trying to keep upright as well. Really, our brain's main job is to make sure we survive, so upright means well-fed, well-rested, and connected to the group, because we die without the group. El cerebro trabaja para tu sobrevivencia, para tu supervivencia, no para que tú seas feliz. The connected to the group one is where our psychologies really come in. So if we try to go for something, but we get a shaming look from our mother, we pull back because we need that relationship to be back upright. Or we go this way and get abuse, we come back. Or this way and it seems to hurt somebody else, we might pull back. And in fact, we complejo. learn in almost muscle memory way, don't do that again. I know I just gave a lot of examples of sort of pulling back or inhibiting, and the truth is most of our conditioning is around inhibiting ourselves. But we could also learn that the only way to get any attention in our family is to demand and scream and yell, so maybe leaning in is what is learned. I'm also realizing I'm giving a lot of examples of what we might learn around stress. La razón por la cual nos enfocamos en lo negativo aquí es porque el cerebro lo primero que quiere aprender, o mejor dicho, lo primero que se va a enfocar es a evitar dolor. Entonces, todos estos comportamientos aprendidos y que se guardan en tu memoria implícita tienen que ver con esto, con evitar dolor. Por eso vi un mensajito que decía, quiero dejar de procrastinar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está intentando evitar el cerebro? ¿Qué dolor? ¿Será que te van a criticar? ¿Será que se siente abrumador? Y por ahí va. But of course, there are things we might learn having to do with safety. Like maybe I've learned that if I lean in with some vulnerability, my wife will help me feel safe and understand what's going on. And we bond and learn and come back together in a better place than even before I felt shaky, right? So that's a more healing type of learning. But either way, whether more traumatizing learnings or healing learnings, the bottom line is our brain learns through experience how to survive. What will return me to homeostasis? Que me va a regresar a la calma, a que se regule mi sistema nervioso, en donde me voy a sentir seguro, aunque eso quizás nos limita en la vida. And then we repeat that thing we learned to do, almost in an instinctive way in the future. This is doing through memory, not through logic. That's why most of what we do isn't conscious or cognitive. It's kind of like we don't sit there and try to cognitively figure out how to ride a bike. We remember how to ride a bike. It isn't about rationality. This is a really important point because I know we all think we're making choices based on rational thought, but honestly, most of the ways we move through the world
is really just psychological muscle memory. Así es, imagínate tener que recordar todos los días es muy difícil. Entonces lo que queremos es, en esa programación inicial que recibimos en cuanto íbamos creciendo, qué tengo que desconstruir y qué tengo que construir para orientarme nuevamente a la vida que quiero crear para mí. I know I give examples from our interpersonal world, but equally through our inner world. Like, oh, I felt this sadness, but then I got overwhelmed, so I better not feel that again. Now, if you get the idea that we develop these instinctual ways of being, where we really aren't even that conscious sometimes why we are driven to respond like we are responding, the next thing to realize is we don't just develop one way of responding or being, one personality. We develop different ways of being in different contexts, or around different needs, around different dangers, even around different types of people, for instance. How should I be around a white person or an authority figure? Why? Because different contexts might require a different strategy. Y ahí es donde se generan estos aprendizajes o creencias que después nos determinan, esta persona, por que se parece a no sé quién, va a actuar de esta manera, aunque nuestro cerebro intentando predecir esto, ¿no? Para protegernos y para poder saber cómo interactuar con ella, pero cuando la conocemos nos damos cuenta que estábamos completamente equivocados. So let's just take time to walk through a very clear example of that so this can really hit home. Let's say your parents are divorced, and when you would go stay with your mom as a child, she was very critical. So your whole body learned to sort of tense up in that house as if reminding you to walk on eggshells and hold things in. Maybe she was also threatened by your intelligence and needed to be like the one who knows more. So your brain learned, around mom, I should drop 20 IQ points. While your mom was critical, let's say your dad was very relaxed and unthreatened by you. So you Es gracioso porque este ejemplo es exactamente lo que me pasaba a mí. Cuando ellos se separan, con mi papá podía ser súper tranquilo, relajado, ser yo, hasta cierto punto, claro. Y cada vez que sentía o sabía que iba a regresar a la casa de mi mamá, pues todo en mí se tensaba y mi organismo se preparaba para lo que se predecía iba a ser un martirio. Lo que durante toda esa parte de infancia hasta cierto punto de la adolescencia fue así. Entonces el cerebro realmente me ayudaba a prepararme para lo que iba a ocurrir. So you could just be yourself. So at his house, your shoulders would relax more, you were standing taller, you just felt different in your body and certainly in your emotions. Maybe your dad actually enjoys your witty humor and you find that playful part of you really coming online and being developed. Anuncio. Una pausa, ¿no? De L'Oreal. Now remember, these are learnings, learned ways of being. And they aren't learned in order to be forgotten, they are learned in order to be remembered, in implicit memory. Y es un sistema súper eficiente. Te tiene que pasar una cosa negativa que haya dolido muchísimo, que tu organismo te lo va a recordar inconscientemente la mayor parte del tiempo, toda la vida. Why do we need to remember them? Well, so the next moment you walk into your mom's house, you won't forget how to be. The smell, the sights, the sound of her voice, and bam, that learning kicks in to protect you. And suddenly, when that muscle memory is triggered, which is really just like a pattern of neural firing, that's what a memory is, it's a pattern of neural firing. When that pattern fires, it's really as if you are a different person because you need to be a different person with mom. For instance, even if you made the conscious choice, I'm going to be funny around mom, nothing funny would come to mind. That funny, playful part of you, that net that knows it's safe and remembers how to be funny, is not online. It exists somewhere else still because it will come on in dad's house. Remember, the brain's a parallel processor. But in that moment, it's not sort of like the track you are on neurologically, if that makes sense. Es importante notar que el modo supervivencia se va a activar y va a sobreescribir cualquier capacidad racional que podamos tener cuando tenemos calma, cuando nos sentimos seguros. Porque cuando el cerebro predice, porque siempre está prediciendo, que algo va a doler, te sobreescribe todo y es ahí donde quizás
adoptamos ciertos comportamientos de los cuales luego quizás nos arrepentimos, como nos enojamos, le gritamos a alguien, estallamos o nos ponemos muy tristes, dependiendo de qué aprendiste en la infancia para sobrevivir ese momento, cómo lo aprendió el cerebro. So hopefully this example gives you a sense of how we develop different parts of our personality that are really pretty different. The person you learned to be or were allowed to be with mom was pretty different than the person you learned to be or were allowed to be with dad. Así es. And hopefully it is clear now why these patterns would need to be stored in memory. In the same way you might have a how to ride a bike memory file. That kind of file sort of comes online without even trying to remember, for instance, how to ride a bike. ¿Sabes por qué se da tanto ejemplo de como una computadora, cómo funciona una computadora? Porque aunque no lo creas, las computadoras están hechas a semejanza de nosotros. The way you'd remember, like, what did I have for lunch yesterday? No, it's muscle memory. It just opens automatically with the sensation of getting on the bike or walking into mom's house. Now, the next thing to understand is that the person you learn to be with mom, it generalizes to other similar contexts. So it isn't just learning how to be around mom, it's really learning how to be around people like mom. La razón por la cual se generaliza, el cerebro generaliza, es porque date cuenta del tamaño de la existencia. Se dice que a cada segundo el cerebro tiene que procesar más de 2 billones de bits de información y solo consigue procesar alrededor de 100,000. Eso quiere decir, mucha de esa información tiene que ser de alguna forma estructurada para comprenderla. Entonces ahí es donde distorsiona, generaliza, o minimiza o elimina información para darle sentido a la vida. Y es la razón entonces por la cual va a asumir ciertas situaciones, como decir, mi mamá es así y esta persona se parece a ella, entonces probablemente tenga que actuar cuando era como mi mamá. Y eso ocurre mucho en las relaciones. So even when you're an adult, when you are with someone who's critical, well, that part of you will come out to protect you. Maybe your boss kind of reminds you of your mom, and when she's around, you suddenly do that thing where you drop 20 IQ points, which is obviously not ideal. And that is the next point to make. And that is that there is a cost to the fact that our brain works this way. Sí. The Altísimo. fact that we develop these parts or patterns contributes to a huge portion of human suffering. Y a no poder vivir una vida genuina y auténtica. Nos ayudó en algún momento de la vida, pero va a haber otro momento en el cual tendremos que desestructurar todo lo que no nos aporta, lo que nos cuesta no tener una vida genuina. Not all suffering comes from parts. If your child dies, you will suffer. If you experience racial oppression, you will suffer. Aquí un pequeño paréntesis, no es que suframos, vamos a sentir dolor. ¿Cómo encaremos ese dolor? Es lo que nos va a hacer sufrir o no. Por eso se dice que los animalitos no sufren. Sienten dolor, pero no sufren. But that suffering that comes from what we think of as our issues, that is really explained mainly by the fact that we are wired to have parts. There's a certain inflexibility and even lack of control that comes into play when our parts take over. That leads to what we call being triggered. To have that cascade of thoughts or feelings or behaviors just open up like that in an automatic way, that can be very disempowering. Ser engatillado, trigger, como ella lo dice, tiene que ver con esto, ¿no? De que yo estoy en paz y de repente mi cerebro va a predecir que algo en el futuro puede doler y entra el modo supervivencia, ¿verdad? Entonces se crea la respuesta del estrés, mejor dicho, se activa la respuesta del estrés, generando los químicos que recorren tu cuerpo para evitar eso que tu mente está prediciendo puede ocurrir. Lógico, en la mayor parte del tiempo no llega a ocurrir y no está ocurriendo nada en el momento presente. Particularly if those parts have learned to protect us by drinking or cutting or raging or starving ourselves or attacking us through an inner critic. That being said, while parts can produce suffering for us, which is of course why we work with them in therapy, there is a very foundational, philosophical, but I would also argue scientific, stance that IFS takes toward parts. And that is the statement, there are no bad parts.
In fact, in IFS, they call this particular type of part I've been describing today protectors, because these parts come online or learn to do what they do, the roles they take on in order to protect us. Y justo lo que vamos a estar trabajando en el programa Reparando tu Ser avanzado tiene que ver con esto, de primero desmezclarte, o sea, separarte de todas estas partes que están funcionando al mismo tiempo. Luego, primeramente, acudir al protector, entender de qué nos está intentando proteger, como por ejemplo, procrastino, no hago las cosas. ¿Por qué? Porque esa parte de ti no quiere realizar la acción que te ayudaría y ahorita vas a ver que no solamente se queda ahí, sino que también esa parte protectora está como protegiendo a una parte de ti que está muy dolida. Entonces luego queremos trabajar con esa parte que se le dice exiliada en el modelo de las familias internas, ¿no? Remember to kind of keep us upright. So even parts that seem self-sabotaging, like our inner critic, for instance, really has learned that we will be better off with that criticism than without it. Every part of us is just trying to do its job to keep us safe. Una parte crítica te va a estar diciendo, oye, no puedes entregar ese trabajo así, no puedes realizar ese video de esta forma. Créeme, yo tuve que trabajar con ella muchísimo para poder estar haciendo lo que estoy haciendo aquí, en la que tiene que ser perfecto porque esa parte protectora lo que está intentando es proteger a una parte exiliada que, por ejemplo, quizás fue ridiculizada en cuanto iba creciendo por cómo hacía el trabajo. Entonces la parte protectora le está diciendo, tienes que hacer el mejor trabajo posible para evitar ese dolor que ocurrió antes. So if we combat any part of us, even a part that hurts others, like maybe yells at our kids, it's just going to be more confused and scared and probably fight back harder. But if we respect every part of our mind, slow down, listen to it, speak with it, mentor it, relate to it with compassion, things can actually change. Exacto. When our parts can feel the more conscious adult version of our mind taking notice of it and kindly trying to help it, they can step out of the leadership position because they finally feel there is something greater to surrender to. And it allows the parts to finally be a bit free of the burdensome job they had to protect us. And that is what IFS is all about, learning to slow down and mindfully track, explore, and converse with aspects of our personality that we find troubling. Con el fin de que nos demos cuenta de que no estamos bajo el mismo peligro de cuando esa parte se generó y de que hoy es diferente, autorregulando nuestro sistema nervioso, por ende, regresando a la calma. Really thinking of them as parts, not the whole of who we are. They took on their unique way of being in order to help us survive. And while on the surface we might not understand why they needed to do that particular thing in order to protect us, if we track it down and actually listen to the part, the story can unfold. How it learned what it learned, the history of that. And I use the word history here purposely because Schwartz talks about how each part has its own secret history. Schwartz es como que el que desarrolló o le dio el nombre a este modelo. And he's drawing from a poem by Longfellow that reads, "If we could read the secret history of our enemies, we should find in each man's life sorrow and suffering enough to disarm all hostility." Por eso en la comprensión del otro podemos llegar a esa calma. Todos hemos pasado por momentos súper difíciles en la vida y como me gusta repetir, estamos todos juntos por un periodo de tiempo tan pequeño. Si tan solo nos diéramos cuenta, sería tan diferente. I think that is such a powerful line in terms of not judging others because we don't know how they've suffered. But in truth, we often don't really know how we've suffered and how we had to adapt in order to survive. Eso es tan increíble. Sí, y esto deriva también, si a ti te cuesta hacer esto es porque no encontraste reflejo en tu mamá, en tu papá, en tu cuidador principal en cuanto ibas creciendo, para comprenderte, para observarte, para darte cuenta. Y si podemos llegar a hacer eso, y es la razón de Reparando tu Ser, si podemos llegar a desacelerar y darnos cuenta de nuestra historia de vida, encontramos natural y orgánicamente mucha compasión. Y ahí es donde se abre nuestra psique para poder hacer las reparaciones pertinentes.
We haven't let ourselves put the dots together on it. Internally, each part of our heart, whether a jealous part or a scared part, has its own secret history, one that only our parts can truly reveal to us. And when we can discover those histories and approach our parts with compassion, it changes everything. Exactamente. Why? Una gran Because when apertura. understanding and compassion are given to our parts, it allows for some really deep healing work, some real transformational work, where our parts can finally feel safe enough to relax, to come out of this almost trauma drive to control us, and instead let our inner adult take charge. It is almost like through our love toward them that they can realize they aren't in the trauma scene anymore. Llevarse bien con la diabetes es posible con Glucerna, que te ayuda a estabilizar tus niveles de azúcar en 4 semanas. By the way, the sciencey way of saying this is that we are working to change implicit memory. Sí. And yes, if you've watched my video on memory reconsolidation, which I'll link to below, I do believe that IFS is one of the therapies that works because it changes implicit memory through the process of memory reconsolidation. Es interesante. Déjame explicarte. Tuve un aprendizaje en cuanto yo iba creciendo, en cuanto se iba desarrollando mi cerebro, y hoy quizás ya no me funciona, entonces quiero desconstruir ese aprendizaje y formar uno nuevo. A eso es donde se le dice reconsolidación de la memoria. Y también es interesante porque este trabajo es profundo y de raíz, porque queremos trabajar con una memoria que se consolidó hace muchísimo tiempo, darle una apertura, meterle nueva información con el fin de desconstruirla y luego pues en el momento que se asienta quede una nueva memoria en la cual no vas a tener que pensar, simplemente en algún momento de tu vida vas a decir, eso ya no me afecta. Y ahí es donde queremos llegar, es ahí donde decimos, he reparado mi ser. That being said, while I think that's intellectually interesting, and I know I use the word schema in other videos, there's something important about not only thinking about or approaching our parts as neural firing patterns or conditioning or schemas, but rather visualizing them as like human, because there's a way we are dealing with human consciousness. It's a human story. It's not a what, it's a who. When I have a client who is depressed, I'm not thinking, what is this depression? Is it a chemical imbalance? Is it a coping strategy? How do I get rid of it? Es importante notarlo, y siento yo, ambas cosas, porque la racionalidad es tan fundamental, nos ha traído hasta aquí, pero sí es darse cuenta que cuando queremos trabajar y reparar situaciones que ocurrieron en los primeros años de vida, ese contacto de poder comprenderte, de estar ahí, más suave el que va a dar la apertura para hacer eso. Es la unión de ambas cosas. Para mí es tan importante ambas. El poder tener la conciencia racional del por qué está funcionando, darte explicaciones. Quizás porque tengo un pensamiento muy crítico y siempre estuve desafiando las concepciones y creencias que simplemente se imponían. Pero esta parte más humana de conexión, de tacto, es muy importante también. I'm thinking, who in there is depressed? Who in there gave up hope and why? Porque Who in there got so punished for the anger that they learned to shut down instead? That part needs someone to find it and build a relationship to it, to listen to it. Because, just like with humans, a part will only be able to change, be able to learn and shift once it feels heard first. Y que mejor si es escuchada, comprendida por ti. Once its secret history is known and its fears addressed. That's how safety is established, right? Just like with all of us. Feeling heard, especially around our fears, is the first step always. You know, I hope in this way of talking with you, I've begun to capture some of the ethos of internal family systems work. Claro que sí, Tor. In the same way I've tried to capture, the ethos of ADP in the video on ADP and the other experiential forms of therapy I'm trying to cover on my channel. That being said, there are actually a number of interesting pieces in IFS that we haven't addressed yet that I think are worth exploring, which is why I chose to make this series a whole series rather than just one video. Y que con nosotros aquí nos va a tomar horas hacerlo, pero
Sí, ella dice que hay varios elementos, pero aunque pareciera muy confuso, créeme, si vas uno por uno, cómo desmezclarte de las partes, luego acudir a las protectoras para luego acudir a los exiliados, ahí es donde se genera la transformación. El proceso visualmente es más simple de lo que parece, pero nosotros vamos a sumergirnos de lleno en los 5 videos que ella tiene sobre este modelo y luego veremos, ¿verdad? Because if I were you watching this one video, I might be left wondering, well, if I'm just a collection of various learned ways of being, then which part of me is the real me? Who am I then? Turns out that IFS has a very clear and very inspiring answer to that question. And that answer is a key piece of what is so healing about IFS. ¿Quién soy So yo? let's go there next. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo Thank video. you for watching. Espero que... algo antes de continuar, por favor, vas a encontrar este video en la... Estoy suscrito en otro canal. En la descripción abajo, dale un like. Dale un like para que Tori continúe creando. Hace tiempo que ella no crea más información, pero tiene unos programas para psicólogos. Es la forma en la cual he podido trabajar más de lleno con ella. Pero dale un like y espero que para ti este video y esta serie que vamos a estar realizando sea muy útil, porque creo que primero te comprendes un poquito mejor el contexto por detrás del programa Reparando tu Ser, y al mismo tiempo, si no has trabajado, no me conoces, también te aporta muchísimo para saber cómo trabajar con la psique humana y lo complejo que esto puede llegar a ser por ser tan abstracto. Creo que este modelo nos incentiva a poder verlo de una forma más práctica, en la que podamos llegar a crear esa sensación de seguridad y bienestar inicialmente, y luego pues ver qué nos vamos a inventar en la vida, ¿verdad? Espero haya sido útil. Nuevamente, esta es una serie de 5 partes, ya que ya tiene 5 videos, aparte de otros que creo que también serán muy útiles, como qué significa consolidar la memoria. Pero entonces, ahorita será una pequeña introducción al modelo, y ahora nos vamos a meter de lleno al self, o sea, quién soy yo realmente, a dónde quiero llegar para desmezclarme. Eso quiere decir cómo desacelero, doy un paso para atrás para ver todo lo que está interactuando en mi mundo interno, y luego trabajar como que cirúrgicamente, meticulosamente con cada una de estas partes. Creo que también estos videos los voy a estar subiendo al programa, porque creo que aportan muchísimo como clases maestras, ¿verdad? Espero que esto sea útil para ti. Creo que más de venir y decirte cómo son las cosas interactuando con los videos, con otros profesionales, con otros conocimientos, aporta muchísimo. Es una de las razones por las cuales a mí me encanta escuchar podcasts, porque en esa interacción comprendemos un poco mejor. Espero sea útil. Como te digo, suscríbete si esto es de utilidad. Y si necesitas ayuda mía personalizada, todo lo encontrarás en la descripción abajo. Nos vemos muy pronto.